द्वारे जड़े आसिक माने इष्टवृत्ति नवा समय आसी उपस्थित होता है किंतु अबोध मनीष से बुझी पारे ना से कौन करी थाए आम ठीक समय प्रॉपर टाइम रे हम इष्टवृत्ति न करी पूर्व जो नाम ध्यान तार जो शक्ति से ध्यान से नाम आ मनीष को कोठी नहीं पहुंचे जाए सेटा जे करी से उपलब्धि करी आ माँ अछंती मुख्य आमर परिचालिका माँ सन्मानिया माँ अछंती आ माँ माने अछंती जाऊ समस्त आज समस्त पाखे मुझे कृतज्ञता जनाऊँगी जे आज ये जगार आज उपस्थित हो पारि जहाँकि कहबार सुजोग ठाकुर देते विशेषकर सन्मानित श्रद्धा भाना भाई चंपकलता माँ आकंडारी ग्रामर समस्त सार्विक कल्याण निमंते प्रभु पदप्रांतरे अनंत कोटि प्रणाम जनाई ये मोर वक्तव्य सार कर जय प्रिय परम प्राणर ठाकुर मोर परम पूजनीय श्री श्री वर्मा प्रधान आचार्य देव श्री श्री बड़दा आज घर सहयोगाचार्य श्री श्री दादा श्री चरण मरकटकोटि प्रणाम जनाए मोर दीक्षादाता तिथि देवता श्री चरण मरकटकोटि प्रणाम जनाए मोर पिता माता श्री चरण मरकटकोटि मोर परिवार गुरुजन श्री चरण मरकटकोटि प्रणाम जनाए एठार उपस्थित तिथि एवं तिथि देवता एवं ठाकुर कर्मी मानक मोर राव जय गुरु जनाए उपस्थित भक्तिमती मातृमंडली श्री चरण मरकटकोटि प्रणाम जनाए उपस्थित ग्रामवासी वृंद मानक मोर सदिच्छा एवं राव जय गुरु जनाए पिला मानक मोर श्रद्धा भरा राय एवं जय समय अतिबाहित खूब कम समय मत कहवाई आम मैंने तो ठीक समय सीमाबद्ध तेणु गोटे कथा कही रखे श्री श्री बाबादेव आचार्य देव श्री श्री दादांकर अनुप्रेरणा क्रमे एवं पूजनीय बाबादेव अनुरोध क्रमे आम मैंने जो डीपी कर्म डीपी वर्क मैंने जो आगे चलुचे परम प्रेमय आम से सहाय हूँ एवं एथिरे अदृष्ट जो फलाफल को आम भोग कर सहाय हो ठाकुर इच्छा आम भितर परिपूर्ण हो एवं से जहाँ चाहती आम मान द्वारा करई नियंतु श्री श्री ठाकुर श्री चरण में कथा रखी मोर वक्तव्य आरंभ कर श्रद्धा सविता माँ कहीगले बहुत बड़ा कथा जो माँ आख्या ये गोटे दिन में पचारे आपण मानक माँ कहीं कह माँ जो अनेक प्रतिशब्द अच्छी जननी माता ये सब संबोधन न करी आपण कहीं माँ कहुए उपस्थित समस्ते नीरव रही एवं से ही यार उत्तर खोज कही माँ जी मापी पारे अर्थात जन्म दबा ठारू कि भ्रणटे अवस्था माँ जापारे बुझीपारे जे मो पिला केते मासर है कौन खाइब कौन पीब केते शोइब केते बढ़िब कौन करिब कौन न करिब एवं श्री ठाकुर कहले माँ पिलार
ନିଜ ହାତରେ ସବୁ କରେ ବୋଲି ତା ପ୍ରତି କେବେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲା ଛୁଆର ସବୁ କର୍ମ ଯେମିତି ମାଆର ନଖ ଦର୍ପଣରେ ରହେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ଗୋଟେ ମାଆ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମାଆଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ମାଆଟିଏ ହୁଏ, ମାଆଟି କେମିତି ହେବ? ଯେପରି ମାଆ ଆଲୋଚନା ରଖୁଥିଲେ, ମାଆ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲାଣି ମାଆଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର। ମାଆଟିଏ ହେବାର ମାନସିକତା ଯେମିତି ଆମକୁ ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ନହେଲେ ମାଆଟିଏ ହେବା ପାଇଁ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମାଆ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘରର ବଧୂ ହୋଇଥାଏ, ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବାର ପରିଜନମାନଙ୍କର ଯଥାମାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରହିଥାଏ। ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ତାକୁ ନିଭାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ମାଆଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅନେକ କସରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସର୍ବଦା ଦରକାର। ମାଆଟିଏ ଯେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳିକା ହେଉଛି ମାଆ। ମାଆ ଯାହା ଚାହେଁ, ଜଣେ ଜନନୀ ଯାହା ଚାହେଁ, ସେ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ସେଇଭଳି ହୋଇ ଉଠିପାରିବେ। ତେଣୁ ତା'ର ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ତା'ର ସେବା ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ଖୋଲା ମନରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବାର, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଯୌଥ ପରିବାରରୁ ଆସି ଏକକ ପରିବାରରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମେ ସମୟକ୍ରମେ ଆମମାନେ ରହିଲୁଣି। ମାତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବାର ଆମକୁ ଠାକୁର ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏକ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଏଇଭଳିଆ ପରିବାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହି ବହି ବୁଝି ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ ହେଇପାରୁଛୁ। କେତେ ଭାଗ୍ୟ ଆମର। ଠାକୁର ଆମକୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭରା ଏତେ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନଟି ଥିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ମନ ପାଇଲା। ଆଜିକାଲି ତ এই କୀର୍ତ୍ତନଟି ପ୍ରାୟ ହେଉଛି, ତା ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଏତେ ମନଟା ମାନେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଉଠେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦୟା, ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି କହିହେବନି। ତାଙ୍କର ଦୟାକରୁଣ ନଥିଲେ, ଅସୀମ ଦୟାକରୁଣରୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଭଖଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରାମରେ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମା କହି ରଖିଥିଲେ 29ତମ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକୀ ମହୋତ୍ସବ, ଏଥିରେ ଆମମାନେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଜୁଟିନଥାନ୍ତା। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଏଠିକି ଆଣିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଆଟିଏ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ସକାଳ ଉଠି ଆମକୁ ସକାଳେ ଛୋଟବେଳେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଘରମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣତଃ ଥାଏ, ମାଆମାନେ କହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କହିବେ କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କର ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ, କରମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ କରାଗ୍ରେ, କରମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କର ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ, କରମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇ କଥା କହିଦେଲେ। ଯେଉଁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଆମକୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର 96 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସରେ ଆମର ସକାଳର ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ହେଉଛି 5:55 ସକାଳ। ତେଣୁ ତା'ର 96 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ 4:16 14-16 ଭିତରେ ଏଠି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମକୁ ଉଠିକି ଆମକୁ ଯଦି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ କରୁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ନାମ କଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଅର୍ପଣଟା ପରମ ଦୟାଲ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୁହାଯାଏ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତେ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିମଣ୍ଡଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବା କଥାଟା କୁହାଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ବୁଝିନେବା, ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପିନିଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୋଟେ ରହିଛି, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସିକ୍ରେସନ୍ ହୁଏ, ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଭାବଧାରା ସହ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମର ଯେଉଁ ପିନିଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ମେଲାଟୋନିନ୍ ନାମକ ଯେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ଟି ଆମର କ୍ଷରଣ ହୁଏ, ସେଇ ମେଲାଟୋନିନ୍ ନାମକ ଯେଉଁ
जोड़ा रही जो हर्मोन आम जो दुई भ्रूलता मध्य से जो पिनियल ग्रंथि रही तो से आम जो मेलाटोनिन नामक जो हर्मोन क्षरण हुए सेटा आमर जो धारण करिवार क्षमता बढ़ाए माने लोक को शुणिबार क्षमता लोक को सह्य करिवार क्षमता परिवेश को हैंडल करिवार क्षमता सब प्रकार सह्य करिवार क्षमता आमर सेटा बढ़ाए सूर्योदय पर से जो मेलाटोनिन नामक हर्मोनटा आ सिक्रेशन हो पारे ना तेणु आमको सूर्योदय पूर्व उठी समस्त नित्यकर्म सारिबार जो परंपराटी रही आमको कहुई बुझ न बुझु पढ़ गीता रुझु न रुझु खा पिता तेणु आम कौन से प्रकार वैज्ञानिक दिग प्रति एत सचेतन न दे गाँ गहली जो कथित कथाटी रही आम यदि भी पालन कर लाभ तेणु एवं जो जुग आसी सबुथ कारण खोज बसवा जोटा कि आमको इष्ट विपरीतमुखी करा इष्टमुखी न करे आम कारण खोज बस कारणमुखी मनटा सेटा सहज तेणु आम इष्ट को पाखे निजक समर्पी दे आम तर जो कथा रही आम कंटाई कंटाई पालन करी आम मन लाखी मनीष टी आम ठाकुर जो आमको जो एत प्रकार आम पाखे आशा रखी आमको से आम द्वारा से करई दिंतु एवं प्रभु समस्त घर को ठाकुर को जो इच्छा अच्छी एवरी हाउस इज टू बी रिफॉर्मेड एवरी मैन इज टू बी रिकंस्ट्रक्टेड तेणु यही जो कथा गुड़िक ठाकुर को जो इच्छा अच्छी तेणु से गुड़िक से आम मध्य करई दिंतु आमको असीम शक्ति धारण करातु एवं श्री श्री बड़मान आमको उत्तराधिकारी कर तुलु आमर इष्ट आमको मन राखी करूँ रही श्री श्री ठाकुर श्री चरण कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणाम जनाई जय।